केमती अच्छे आप निश्चय भल थे मुझे बहुत भलर अच्छी आज पुणी आप सामना को आसी गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि चलन देखु रेसिपीटी कौन वर्ष को थे आसे आ शीतदिन जो परिया गुड़ा मिले से वर्ष को थे मिले पुणी आम नेक्स्ट शीतदिन पाइबा आ देखते पियाज संडा आज एक्चुअली मु पियाज संडा मार्केट रे पाईगली मन मन खोजुली कि पियाज संडा दी मिलता बहुत थर आनी कली कि आप रेसिपी शेयर कर पार नी कि भाविली कि सरी आसटा शीत तो मु पियाज संडा गोटे रेसिपी प्रस्तुत कर आपको देखेबी आ चलते आज पियाज संडा मुझे रेसिपी प्रस्तुत कर देखूँ यदि भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें आउ चलते रेसिपीटा आगे देखा केमती मुझे पियाज संडा मुझे आलू आलू केमती काटिकी नहीं देखते एमती बड़ बड़ खंड कर काटिकी नहीं आउ नहीं पियाज संडा पियाज संडा एमती नहीं जाइए चलते प्रस्तुत करवा नुआ प्रणाली पियाज संडार रेसिपीटी देखते एबे तो गरम हो गला पैन टा एथरे मु किछ तेल पकाउची तेलटा गरम हो गला परे जो पियाज संडा अच्छी आपको आम प्रथम टिके फ्राए करदे तेल में फ्राई कर देगा और कुछ समय छाड़देगा हम 3 मिनट खंडे हो गला आज आम स्लाइट लुण पकईदेव आज जहाँ टी पानी थी सब बाहरी सुखीगला आम आपको गोटे प्लेट्रे काढ़ीदेवा एमती करदे कौन ना जो आम आपको आउट भाजवा ना तब आउ माने आदि किसी मॉइस्चर नथिबो भल भाव में काढ़ीदेवा आपको गैस बंद करके आपको काढ़ीदेवा गोटे प्लेट पियाज संडा सब काढ़ीदेली प्लेट को एबे पुणी तेल दबा सोरिष तेल पकईली आदि आम छुंक देबा छुंक पाई मु कौन करना एठी मु किछि सुखला लंका जीरा और सोरिष नहीं जाइछि आकु मध्य हम पकईदेबा आकु मध्य हम पकईदेबा आउ एटा टिके फुटी आसला परे आम एथिरे किछि रसुण आउ कंचा लंका नहीं ताको मध्य आम पकईदेबा देखते ये फुटला भर मुझे आपको देखा आलू एमती मोटा मोटा भाव में काटे आलू पकई दूसरी फुटीगला फ्राए करके देव ये भी पकईवा किसी लुण आम से पियाज संडा में लुण पकईचे आउ एसे हलदी पकईवा सब अंश लुण हलदी पकईदेली एबे किसी लंका गुंड पकईवा अल्प दबा कारण आम आगुरी पकईची लंका
ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ପକାଇଦେବା ପିଆଜ ଖଣ୍ଡଟାକୁ। 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। 2 ଚାମଚରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି, ଯଦି ନ ସିଝିଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନା ଦେଖିବା। ଆଳୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ এই ଯେଉଁ ଶାଗ, এই ଯେଉଁ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡା ରଖିଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିକି ହାଇରେ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ପିଆଜ ଖଣ୍ଡା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିରେ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଚଟପଟି ଭଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ ପିଆଜ ପତ୍ରକୁ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ରାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ରାଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଭଜାଟା। ଭଜାଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା, ପଖାଳ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆଜି ପିଆଜ ଖଣ୍ଡାର ଭଜା। ଚଟପଟି, ବହୁତ ଚଟପଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି, ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଆ ମୋର କାମନା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।